chicos. I think that we're singing. Un aplauso fuerte al Señor. Let's give a clap offering to the Lord. La verdad estamos muy contentos We are very happy por todo lo que Dios está haciendo. for everything that God is doing right now. Es un año nuevo, It's a new year, un año de nuevas oportunidades, a year of new opportunities, de nuevas conquistas, of new conquests, independientemente regardless de lo que suceda. of what's going on. Oye lo que voy a decir. Okay, I'm going to say it again. Es un año nuevo It's a new year de nuevas conquistas, of new conquests, independientemente regardless de lo que suceda. of what's going on. Porque tu conquista Because your conquest, no depende de las circunstancias, it doesn't depend on your circumstances, sino de lo que Dios te ha hablado. but what God has told you. No depende de lo que venga, It doesn't matter about what's coming, sino de lo que está morando dentro de ti. but what it's really important is what's inside of you. Hace 3 semanas Claudia predicó, About 3 weeks ago, Claudia preached. fue el último domingo del año, It was the last Sunday of last year, y ella predicó subiendo la montaña and she preached about going up to the mountain o subiendo más arriba, or going higher on the mountain, siendo intencional en una relación o encuentro más cercano con Dios. being intentional with a closer encounter with the Lord. Y usó varios pasajes sobre monte y montaña. And she's used a lot of passages about mountains and mountains. En la Biblia, monte o montaña In the Bible, the word mountain, simbolizan lugares de influencia Mi- o gobierno. they mean places of influence or government. También tiene que ver con una relación con Dios. And it also has to be with a relationship with God, O estuvimos más cerca de la presencia de Dios. meaning that we're getting closer to the presence of the Lord. Eso nos da un lugar de mayor influencia o relación con Dios. That gives us a closer relationship or influence with the Lord. Tengo un mes estudiando el libro de Deuteronomio. Now, I've been studying the book of Deuteronomy for like a month. Es muy interesante porque varias cosas suceden en todo este libro. And it's very interesting because there are a lot of things happening in this book. El libro de Deuteronomio sucede aproximadamente en un periodo de un mes. Now, the book of Deuteronomy, it lasts about a month. That's when it happens. Todo Deuteronomio, todo el libro, Now, all the context of Deuteronomy es una serie de discursos finales que Moisés da al pueblo antes de morir. is just several speeches gathered that Moses gave before he died. Son entre 3 semanas y un mes. Es un lapso de 3 semanas a un mes. Oh, it's a time lapse about 3 weeks or a month. Antes de morir Moisés, Before Moses died, da las últimas indicaciones e instrucciones al pueblo de Israel. he's given the last instructions to the people of Israel. Ora por Josué, quien lo va a suceder. Now, he prays over Joshua, who's going to take the lead. Pero el capítulo 1 empieza a hablar ciertas verdades Now, in chapter 1, we see certain truths de lo que Dios está haciendo y quiere hacer. of what God is doing and what he wants to do. Capítulo 1, versículo 16 In chapter 1, verse 17, de Deuteronomio, in Deuteronomy, Dios le dice al pueblo lo que Dios le habló a Moisés cuando iban a conquistar la tierra prometida. God tells the people what he heard on the mountain when they were going to take the promised land. Voy a leer versículos 6 al 8 del capítulo 1. I'm going to read verse 6 through 8 on the first chapter. Y Jehová nuestro Dios habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e ir al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Araba, el monte, en los valles, en el Negev, junto a la costa del mar, a la tierra cananea y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, poseer la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob que la daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Si quieres resumir. Basically, he's telling about what he's going to do, like everything that they're going to go, and talking about the Lord's going to give it to him, to Abraham. Mira lo que dice versículos 6 al 8. Look what it says here in 6 through 8. Dios le habla a Moisés y dice:
Now God tells Moses and tells him, han estado mucho tiempo en el monte Horeb. you have been a long time in this mountain. Este monte recibe dos nombres, Now this mountain has two names, Horeb o Sinaí. Horeb or Sinai. Es el mismo monte, pero en algunos, aquí se llama monte Horeb y en Éxodo se le conoce como Sinaí. Now here it's called Horeb, but in Exodus it's called Sinai. Pero es el mismo monte. It's the same mountain. Este monte representa el monte de la presencia de Dios. Now this mountain represents the presence of the Lord. Es donde Dios desciende con fuego It's where the Lord comes down with y fire, Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés. and the Lord gives the commandments to Moses. En Éxodo capítulo 3, Moisés tiene un encuentro con Dios en el monte Horeb. In Exodus chapter 3, the Lord and Moses have an encounter. Es conocido como el monte de Dios. And that's where he is known as the mountain of the Lord. Luego en 1 Reyes capítulo 19, In 1 Kings chapter 19, Elías, tiene un encuentro con Dios en el monte Horeb, Elijah has also an encounter with in the same mountain with the Lord, donde viene un gran viento, where this great wind comes, viene un terremoto an earthquake comes as well, y muchas manifestaciones del poder de Dios. and a lot of manifestations of the Lord. El monte Horeb Now Mount Horeb, representa la presencia de Dios, it represents the presence of the Lord, la gloria de Dios, the glory of the Lord, donde Dios habla, where God speaks, donde el fuego desciende, where the fire comes down, donde su gloria se manifiesta. where his glory is ¿Cuántos quieren manifested. estar en ese monte? How many want to be on that mountain? Wow, quiero estar. Yes, I want to be Pero there. ¿sabe lo que Dios dice? But you know what God says? Ya has estado mucho tiempo en este monte. You've been here too long. ¿Qué? What? Es tu presencia, It's your presence. es tu gloria. It's your glory. Tú estás hablando. You're talking to me. Ángeles descienden a este The monte angels come down to this mountain, y dan las tablas de la ley a Moisés. and he's getting the commandments to Moses. Fuego se manifiesta. The fire manifests itself. Sí. Yeah. Hemos sentido la presencia de Dios. Yeah, we have felt the presence of the Lord. Hemos sentido la gloria de Dios. Yes, we have felt the glory of the Lord. Hemos crecido. We have grown. Pero Dios le dice a Moisés y al pueblo: But the Lord tells Moses and the people, ya han estado mucho tiempo en este monte. you have been here for too long. Es tiempo de ir al monte de los amorreos. It's time to go to the mountain of the Amorites. No, yo no quiero ir al monte de los amorreos. No, I don't want to go there to the mountain of Yo the quiero Amorites. estar en el monte Horeb. I want to be here in the mountain of Sinai. Yo Horeb. quiero estar en el monte Sinaí. I want to be here in the mountain Horeb. Es tiempo de ir al monte de los amorreos. It's time to go to the mountain of the Amorites, Conquistar sus viñas. to conquer their lands. Porque yo juré a Abraham que les daría como herencia. Because I told Abraham that he was going to inherit those lands. No, yo no quiero estar en el monte de los amorreos. No, I don't want to be in the mountain of the Amorites. Mejor nos quedamos en el monte Horeb. We'll just stay here in the mountain Horeb. ¿O quieren ir al monte de los amorreos? Oh, you want to go to the mountain Amorites? Dios se equivocó. Oh. Vamos a quedarnos en el monte Horeb. You know, God made a mistake. We're just going to remain here. Otros 40 años. Another 40 years. Ya han estado mucho tiempo en el monte Horeb. You've been here too much in the mountain Horeb. Eso no quiere decir que no vas a seguir sintiendo su presencia. That doesn't mean you're not going to, keep feeling his presence. Eso no quiere decir que no vas a seguir oyendo su voz. That doesn't mean you're not going to hear his voice. Sino que ahora con lo que has aprendido en el monte Horeb o Sinaí, Oh, where have you learned, or whatever you have learned in the mountain Sinai, vas a ir y conquistar y poseer la tierra del amorreo. you're going to take that and you're going to possess and conquer the mount of the Amorites. La palabra amorreo Now, the word the Amorites, viene de una raíz que significa montañés o montaña. it has a root, it means a mountain. Y también tiene el significado de eminencia.
And it also has the meaning of eminence. Una persona que tiene eminencia y una persona que gobierna. Somebody that has this eminence or intelligence is somebody that rules. Ya has estado mucho tiempo en el monte Horeb. You have been too much time in Mount Horeb. Te saqué de Egipto, I took you out of te Egypt. traje al monte Horeb I brought you to Mount para Horeb darte una identidad, to give you an identity, para mostrarte mi propósito, to show you my purpose. pero el fin no es el monte Horeb. But that's not the end or the goal. Es parte del proceso, It's part of the process, pero no es el fin. but it's not the goal. La meta The goal es ir al monte Amorreo, is go to the Mount of the Amorites, cruzar el río Jordán, cross the river, conquistar la tierra de promesa to conquer the promised land, y poseerla. and to possess it. Ahorita les voy a hablar lo que implica el monte del Amorreo. I'm going to tell you what this implies, this mountain of the Amorites. Un lugar de eminencia, It's a place of eminence. un lugar de influencia, It's a place of influence. un lugar donde se gobierna, It's a place that gets ruled basado en los principios que recibimos en Horeb. based on the principles that we receive in Mount Horeb. ¿Cómo voy a gobernar el monte del Amorreo? How am I going to rule on the mountain of the Amorites? Basado en lo que oí en el monte Horeb. Based on what I learned or heard in Mount Horeb. ¿Ok? Okay? No voy a olvidarme y desechar el monte Horeb. I'm not going to forget or just get rid of Mount Horeb, Porque para poseer la tierra de promesa because in order for me to to possess the y promised tener land éxito, and to have success, debo seguir los principios que escuché en el monte Horeb. I have to follow the principles that I got in Mount Horeb. Poseyendo los demás montes se llama este mensaje. The title of this message is Possessing All the Mountains. Porque es obvio que todos nosotros ya estuvimos en el monte Horeb. Because it's obvious that all of us have been in Mount Horeb. ¿Alguien ha escuchado la voz de Dios? Have you heard God's voice? ¿Ha sentido su presencia? Have you ¿Ha felt His presence? experimentado un milagro? Have you experienced a miracle? Ya estuviste en el monte Horeb. Then you have been in Mount Horeb. Pero el propósito no es quedarnos en el monte Horeb. But that's not the purpose to remain there. Después de estos versículos So after these que verses, leímos del 16 al 18, from the 6 to 8, en el mismo capítulo 1, versículo 19, in the same chapter in verse 19, Moisés empieza a decirles Moses starts telling them lo que aprendieron en el monte Horeb. what they learned in the mountain Horeb. Y le dice, así es que yo les dije So I am telling you que escogieran entre vosotros that you will choose among you hombres sabios, wise men, entendidos understanding y men, expertos. and they have expertise. Hombres sabios, They're wise, entendidos they were y understanding, expertos. and they were experts. Para ponerlos como jefes y capitanes y gobernadores. So we can put them as captains, leaders, and governors. Pero ¿por qué vamos a escoger gente experta, Why would I choose people that are experts, sabios y that entendidos? they're wise and they are understanding? Porque vamos a gobernar en el monte de los amorreos. Because we're going to rule over the mountain of the Amorites. Ven la secuencia del capítulo 1. See the sequence of chapter 1. Es tiempo de ir al monte de los amorreos. It's time to go to the mountain of the Y el Amorites. siguiente versículo, And in the next verse says, yo les dije que escogieran I told you to choose gente sabia, people that are wise, prudente y entendida, that they're expert and they're understanding, para ponerlos como líderes, como capitanes y jueces. so they can be placed as captain, leaders, and governors or judges. Algunos de ustedes llegarán a ser gobernadores, Some of you will become governors, porque es lo que Dios quiere, because that's what God wants. que poseamos aquella tierra, So that we will possess that pero land, la vamos a poseer but we're going to possess it si tenemos el entendimiento de cómo gobernar. if we have the understanding of how to rule. Después que eligen a sus jueces y gobernantes, After they chose the leaders or the rulers, ahora sí es tiempo de cruzar el río Jordán now it's time to go and cross the Jordan River y poseer la tierra prometida. and to possess the promised land. Pero el pueblo levanta su mano y le dice, And the people just raise their hand and say, oye Moisés, tenemos una idea. okay, Moses, we have an idea.
¿Por qué no escogemos 12 espías entre nosotros? Why don't we choose 12 spies among us, Uno de cada tribu. one of each tribe, Y que vayan y inspeccionen la tierra de promesa. and let's have them inspect the promised land Para ver si es buena. to see if it's good land, ¿Cómo? Si es una tierra de abundancia. if it's a land of abundance, Si hay fruto o no. if there's fruit or not, Si vale la pena conquistarla o no. whether it's worth to conquer or not. Y Moisés dice, me pareció buena idea. You know, Moses says, yeah, that's a great idea. Es buena idea esa. Yeah, that's a great idea. Vamos a escoger 12 líderes Let's choose 12 leaders. y envía a los 12 espías. And that's when they send the 12 spies. Ahora, interesantemente, Interesting enough, la idea de escoger 12 espías no era una idea de Dios, now this idea was not God's idea. ni tampoco de Moisés. And it wasn't Moses' idea either. Era una idea del pueblo. It was an idea of the people. Dios no tenía la intención de enviar 12 espías, God did not have the intention of sending 12 spies. ni tampoco Moisés, And neither Moses. pero fue idea del pueblo. But it was the people's idea. Y Moisés dijo, ok, me parece buena idea. And then Moses said, yeah, it seems like a good idea. Todo lo que sucede en el capítulo 1 de Deuteronomio And everything that happens in chapter 1 of Deuteronomy está registrado en Números 13 y 14. is registered in Numbers 13 and 14. En Números 13, Now, in chapter 13 of Numbers, versículo 2, verse 2, es cuando envían las 12 espías. is when they send out the 12 spies. Es interesante porque Dios, estando hablando con Moisés, le dice, And it's interesting because when God is talking to Moses, he says, envía tú. and he says, send you. Es tu idea. No, you send him. ¿Tú estás de acuerdo con el pueblo? You send him. It's your idea. Pero no es mi idea. You're agreeing with them, but that's not my idea, Moses. Envía tú 12 espías. And God says, you send 12 spies. No dice, yo estoy enviando. It doesn't say, I am sending 12 spies. Es tu decisión. That's your decision. Si tiene éxito, es por ti. If it's a success, that's because of you. Pero si fracasa, But if he fails, es por ti. it's because of you. Envía 12 espías. Just send 12 spies. Volvemos a Deuteronomio capítulo 1. Now we go back to chapter 1 of Que Deuteronomy. están 40 días inspeccionando la tierra de promesa. And, they're inspecting the land for 40 days. Van a un lugar, They go to one place, después a otro lugar, and then to another place, después vas a un monte, and then go to another mountain. recogen los frutos They pick up the fruit. y regresan con Moisés y le dice, They come back with Moses and say, es una tierra de abundancia, it's a land of abundance. es una tierra de bendición. It's a land of blessing. Mira qué uvas tan grandes dan. Look at this beautiful big grapes. Es buena tierra. It's good Pero hay land. un pequeño detalle. But that's a small detail. Ahí están los hijos de Anac. There's the children of Anak, Hombres gigantes gigantic men que a nuestro parecer that they looked up, nos according, veíamos como langostas. according to our, opinion, we seem like locusts. Y 10 de los 12 espías And 10 of the 12 spies, dijeron, no podemos conquistarla. we cannot conquer that land. 10 de los 12 10 out of the 12, dijeron, they said, no podemos. we cannot. En Números 13 dice And now in Numbers 13, it says, que hablaron mal de la tierra de promesa. they spoke evil of the promised land. Ten cuidado no hablar mal de la tierra de promesa Be careful of speaking bad about the promised por lo land, que ves. of what you see. Yo les dije que este año iba a ser un año de conquista, Now, I told you this year was going to be a year of conquest, independientemente de las circunstancias. regardless of the circumstances. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije eso? Remember I told you that? Independientemente de lo que pasara. Regardless of what was going to happen. Ten cuidado So be careful. no hablar mal Do not speak bad por las circunstancias o por lo que veas. because of the circumstances of what you're seeing.
10 de los 12 espías Now, 10 out of the 12 spies, hablaron mal de la tierra de they promesa. spoke bad of the promised land. Es una tierra que traga a sus moradores. It's a land that devours the people. Hay gigantes. There are giants. Nos van a aplastar como a They're going to cucarachas. step on us like roaches. No podremos. We're not going to be able to. Solo dos. Only two, Josué y Caleb, Joshua and Caleb, que tenían otro espíritu, they had a different spirit. dijeron, sí podemos. Yes, we can. Podemos vencer. We can defeat them. Es cierto que están grandes. It is true that they're big. Es cierto que hay murallas. Yes, it's true that they're walls. Pero su amparo los ha dejado y de nuestro lado está Dios. But in our side, we have God. Son como pan comido. You know, it's a piece of cake. Vamos y poseamos. Let's go and possess the land. Sí podemos. Yes, we can. El Todopoderoso está con nosotros. The Almighty One is with us. Pero por mayoría de votos, But because of the majority of the votes, 10 contra 2, 10 against 12, against 2, I'm sorry, ¿quién creen que ganó? who do you think won? Los 10. The 10. E hicieron desfallecer el corazón del pueblo. And they made the people's heart faint. Envía tú. You send the Es spies. tu responsabilidad. It is your responsibility. No era iniciativa de Dios. It wasn't God's initiative. Empecé a investigar el nombre de cada uno de los 12 espías. I started researching of the names of each one of the spies. Son nombres bonitos. They're, pretty names. Líderes. They're leaders. Líderes que han experimentado la presencia de Dios. Leaders that have experienced the presence of the Lord. Que son llamados a gobernar. They are called to rule. Que tienen influencia. They have influence. No son cualquier cristianito. They're not any Joe Schmo. Son gente de eminencia. They're top 10 people. Pero hablaron mal de la tierra de promesa. But they spoke bad of the promised land. Solo Josué y Caleb. Only Joshua and Caleb. ¿Qué hacía la diferencia entre Josué y Caleb de los otros 10? What made the difference between from Joshua and Caleb from the rest? Josué venía de la tribu de Efraín. Joshua came from the tribe of Ephraim. Efraín significa fructífero. And Ephraim means fruitful. No era de cualquier familia. It wasn't just any family. Era una familia o hijo de José que producía fruto en medio de la adversidad. It was a family that will produce fruit in the midst of adversity. Fruto en medio de la adversidad. Fruitful in midst of adversity. Josué era de Efraín. Now, Joshua came from that tribe of Ephraim. Y Caleb era de la tribu de Judá. And Caleb came from the tribe of Judah. Judá significa Now, Judah means alabanza. praise. Era un adorador. He was a worshiper. Alabanza en medio de las crisis difíciles. Worship in the midst of crisis. Por eso, mientras estaban dirigiendo la oración hoy, So that's why when they were leading worship today, nos hará fructíferos that will make us fruitful, y nos hará con una mentalidad diferente para poseer. and it will set a different mindset so we'll be able to possess. El reporte de 10 de los 12 espías es, no podemos. The report of 10 spies was, we cannot. Aunque Dios nos ha dicho que poseamos, Even though God has told us that we can possess, pero no podemos. but we cannot. Aunque Dios nos dijo que poseamos el monte del Amorreo, Even God had told us to possess the Mount of the Amorites. vámonos a quedarnos en el We'll just monte stay, Oreb. we'll just stay here and remain in Mount Horeb. ¿Qué monte quieres? Which mountain do you want? Solo Josué y Caleb Only Joshua and Caleb. dijeron, vamos al monte del Amorreo. Let's go to the mountain of the Amorites.
¿Cómo vamos a ir al monte del Amorreo, Josué y Caleb? How are we going to go to the mountain of the Amorites, Joshua and Caleb? Vamos a quedarnos en el monte Horeb. Let's just remain here in Mountain Horeb. Hablaron mal de la tierra de promesa. They spoke evil of the promised land. Dios se enoja y dice, So God gets upset and says, ninguno de los que salieron de Egipto none of the people that got out of Egypt poseerá esa tierra. is going to possess that land. Solo Josué y Caleb. Only Joshua and Caleb. Y la tierra que pisó Caleb se la doy como heredad para él y su descendencia. And the land that Caleb place, or where he stepped on, I will give it as an inheritance to him and his descendants. Y me puse a investigar And I started researching cuál era la tierra que Caleb había pisado. what land had Caleb stepped on. Y lo que más me sorprendió, And the thing that astonished me the most, la tierra que Caleb pisó, the land that Caleb stepped on, no la pisó solo. he did not step on it by himself. ¿Cómo que no la pisó solo? What do you mean he did not step on it by himself? Los 12 espías The 12 spies, pisaron la misma tierra. they stepped on the same land. ¿Cómo? How? Sí, porque en la expedición de los 12, Yeah, because in the expedition of the 12 spies, los 12 fueron a los mismos lugares. all 12 went to the same places. Primero un lugar, First one place, después los 12 fueron al otro extremo, then the other went to another part of the land, después los 12 fueron al monte del Amorreo. and then the 12 went to the mountain of the Amorites. Pero estando en el monte del Amorreo, But while they were in the mountain of the Amorites, Caleb concluye diferente. Caleb has a different conclusion. ¡Qué bonita tierra! Oh, beautiful land. ¡Qué bonita tierra! Oh, this is beautiful. El fruto que llevaron a Moisés So the fruit that they brought to Moses, era parte it was part of del monte del Amorreo. the mountain of the Amorites. ¿Qué hizo la diferencia? What made the difference? La conclusión que tuvieron, The conclusion on their mindsets, la identidad que tenían. the identity they had. La tierra que tú pisaste. Now, the land that you walked on, Los otros 10 también la pisaron. you know, the remaining 10 also walked on that Vivieron land. la misma They circunstancia, lived the same pero circumstances, no concluyeron correctamente. but did not conclude the same way. Será para ti y tu descendencia. It will be for you, Caleb, and your descendants. Era el monte del Amorreo. It was the mountain of the Amorites. En Jueces capítulo 14, en Josué capítulo 14, In Joshua chapter 14, Caleb tiene 85 años Caleb is 85 years old. y viene con Josué y le dice, And he comes with Joshua and tells him, Josué, Joshua, tú estabas presente you were present cuando yo le di el informe when I gave the report a Moisés conforme yo creía to Moses according to what I believed in. y Dios me prometió And God promised me que me iba a dar la tierra que yo pisé, that he was going to give me the land that I walked on, la tierra del Amorreo, the mountain of the Amorites, el monte Hebrón, the mountain of the Amorites, que es parte de la tierra del Amorreo. which is part of the land of the Amorites. ¿Y cuál era mi fuerza hace 45 años? And the same strength that I had 45 years ago, Es hoy. I have it now. Han pasado 45 años You know, 45 years have gone y by, yo quiero poseer el monte Hebrón, que es parte de la tierra del Amorreo. I want to possess the mountain of the Amorites. Han estado mucho tiempo en el monte Horeb. You have been too long in Mountain Horeb. Es tiempo de ir al monte del Amorreo. It's time to go to the mountain of the Amorites. Si sigues investigando, If you keep el researching, monte del Amorreo, el principal monte del Amorreo, the main mountain of the land of the Amorites, era el monte Hebrón. it was named Hebron. Hebrón significa alianza o asociación. Hebron means an alliance or association. Porque era importante
Hebrón, Why was this important, this mountain? que era parte del monte del Amorreo. Because it was part of the mountains of the Amorites. Porque en Hebrón Because in the mountain Hebron, fue enterrado Abraham y Sara. that's where Abraham and Sarah were buried. Isaac y Rebeca, Isaac and Rebekah, Jacob y Lea Jacob and Leah, estaban enterrados all were buried en el monte Hebrón. in that same mountain, Hebron, Que era parte de la tierra del Amorreo. that was part of the land of the Amorites. La región del monte Hebrón o la tierra del Amorreo Now, that region of the Amorites era la tierra que habían dado, donde estaban los cimientos de una nación. that's where the foundations of a nation were placed. Descansaban los restos de Abraham y Sara. That's where they have the remains of Abraham and Sarah, Isaac y Rebeca, Isaac and Rebekah, Jacob y Lea. Jacob and Leah. Yo les he dado, I have given you, como le dije a Abraham, just like I told la Abraham, tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob. the land that I promised Abraham, Isaac, and Jacob. Vayan a poseerla. Go and possess it. Tomen el lugar donde están los restos de Abraham, Isaac y Jacob. Go and possess where the remains of Abraham, Isaac, and Jacob are. ¿Dónde están? Where are they? En el monte Amorreo, In the mountain of the Amorites, específicamente en Hebrón. specifically in the mountain Hebron. ¿Te das cuenta por qué era importante poseer el monte del Amorreo? Now do you see the importance of possessing the mountain of the Amorites? Porque ahí estaban los restos de Abraham, Isaac y Jacob con sus esposas. Because that's where the remains of Abraham, Isaac, and Jacob were there. Era un lugar de pacto y acuerdo, It was a place of covenant and alliance, donde empezarían a gobernar para poseer toda la tierra de promesa. where they start ruling and they'll be able to possess all the promised land. Ahora, eso había sucedido en el pasado. Now, that had happened in the past. Pero Hebrón fue un lugar muy importante en el futuro después de la conquista. Now, that mountain, Hebron, was very important after the conquest. No tan solo porque Caleb conquistó el monte Hebrón, Not only because Caleb conquered the mountain Hebron, que era parte de la tierra de Judá, that was part of the land of Judah, y a la muerte de Josué, and after Joshua's death, quien empezó a gobernar Israel, that he started ruling over Israel, era el yerno de Caleb. it was Caleb's son-in-law that started ruling. Y empezó a gobernar en Hebrón. And he started ruling over the mountain Hebron. Entonces, Hebrón es un lugar de gobierno. So that mountain is a mountain of government. No tan solo están los cimientos Not only has its foundations, donde descansan los padres de la nación, where the forefathers are resting there, también están los cimientos del gobierno de la tierra de promesa. they're also having the foundations of the ruling or the government of the land. Otoniel, Otoniel, que fue el segundo fue juez después de Josué, who was the second judge after Joshua, era yerno de Caleb, he was a son-in-law of Caleb. era de la tribu de Judá. He was from the tribe of Judah. Otoniel empieza su gobierno en Hebrón, And Otoniel started his government on Mountain Hebron el monte del Amorreo. and the Mount of the Amorites. 400 años después, 400 years later, encontramos a David. we found David. Segunda de Samuel capítulo 2. In 2 Samuel chapter 2, Ya muerto Saúl. after Saul has died, Y David le pregunta a Dios, and David asked the Lord, ¿subiré a un lugar? should I go up? Dice, sí, sube. Yeah, go. ¿A dónde, Dios? Where should I go, Lord? A Hebrón. And he says to Mount Hebron. ¿Por qué Dios le dijo a David que fuera a Hebrón? Why did God tell David to go Mountain Hebron?
porque era el monte del amorreo. because it was a mountain of the Amorites. Y tú lees en 2 de Samuel 2, del 1 al 7, If you read 2 Samuel 2, 1 through 7, que en Hebrón that in Mountain Hebron, es ungido David por rey sobre Judá. David is anointed as a king for Judah. O el inicio de su reino, el inicio de su gobierno no es en Jerusalén. Now, in other words, the beginning of his kingship is not in Jerusalem. No es en Sión, It's not in Zion. es Hebrón. It's in Mountain Hebron. Hebrón es la tierra del amorreo. And that's the land of the Amorites. Y ahí gobierna 7 años y medio. And that's where he's ruling for 7 years. En el capítulo 5 de 2 de Samuel, In chapter 5 of 2 Samuel, vienen las otras 10 tribus the rest of the tribes, the 10 tribes, y les dicen a David, they come and tell David, tú reinas sobre todo Israel. you know, you rule over all Israel. Y lo ungen como rey en Hebrón. And then I anoint him as a king on Mountain Hebron. David empieza a reinar en Hebrón sobre la tribu de Judá. Now David started ruling on that mountain over the tribe of Judah. 7 años y medio después, 7 years later, es ungido como rey sobre todo Israel he's anointed as a king for all of the tribes of Israel en Hebrón, in Mountain Hebron, que es la tierra del amorreo. which is the land of the Amorites. Y hay otras cosas que después pasan políticamente en Hebrón. And there are a lot of political things that happen in that mountain. Dios quiere llevarnos a un nivel mayor de influencia. God wants to take us to a higher place of influence. Hebrón no va a ser el último lugar, That's not going to be the last place, pero no podemos llegar a Jerusalén, but we cannot go to Jerusalem, al monte de Sión, to the mountain of Zion, si primero no pasamos por Hebrón. if we don't go through the mountain of Hebron. Hebrón es parte del proceso para llegar al gobierno de Dios en Jerusalén. Now, Mountain Hebron is part of the process in order to go and get the mountain and get to Jerusalem. Ahora, es el monte Jebús, That's the mountain Jebus, or Jebus. pero no podemos llegar al monte Jebús Or we cannot get to the mountain Jebus si primero no llegamos al monte del amorreo. if we don't reach the mountain of the Amorite first. Pero para llegar al monte del amorreo, But in order to get to the mountain of the Amorites, debemos de dejar el monte Horeb. we need to leave behind the mountain Horeb. No nos olvidamos de los principios de Horeb, Now, we don't forget the principles of the mountain Horeb, tampoco del inicio de gobierno de Hebrón, but we don't, and neither of the beginnings of Mount of Hebron, pero llegamos a Jebús o Jerusalén. but we need to arrive to Mount Jebus or Jerusalem, poseyendo los demás montes. by possessing the rest of the mountains. Ya has estado mucho tiempo en este monte. You've been on this mountain too long. Levántate, Get up. posee Go and possess. sus villas, You know, take the sus villas. pueblos, Take the towns. sus montañas. Their mountains. Ve a la tierra del amorreo, Go to the land of the Amorites, porque yo os he entregado because I have given it to you. todo lo que pisare la planta de tu pie, Wherever you walked on, como juré a Abraham, Isaac y Jacob que les daría. as I promised to Abraham, Isaac, and Jacob that I would give it to them. Hay algo que Dios nos ha prometido dar, Now, there's something that God has promised to give us, pero tenemos que levantar y poseer. but we have to get up and possess. La palabra poseer Now, the word to possess, viene de una palabra hebrea que significa it comes from a Hebrew word that means conquistar, to conquer, desalojar to evict, o expulsar al que está ocupando ese monte. and to get rid of the people that are living on that mountain. Hay alguien que está en el monte Hebrón o en el monte del amorreo Now, there's somebody that's living on the mountain of the Amorites, y está ahí and they are there porque nos hemos quedado mucho tiempo en el monte
Because we have remained too much on the mountain el Horeb. monte Horeb. Ya has estado mucho tiempo en este monte. You have been too long on this mountain. Y mientras tú estés en este monte, And as long as you're in this mountain, no te quejes quién está en el monte Hebrón. do not complain who is in the mountain of Ebron or the Amorites. Está ahí porque tú has permanecido mucho tiempo en este monte. And they're there because you have remained too much in Mountain Horeb. Básicamente el monte del Amorreo tiene que ver con dos cosas, Basically, the Mount of the Amorites has to do with two things: con educación with education e influencia política. and political influence. Educación Education e influencia política. and political influence. Dios quería entregarles el monte del Amorreo, God wanted to give them the mountain of the Amorites, pero la conclusión de 10 hombres but the conclusion of 10 men, hicieron it made them que permanecieran 45 años más. to stay there for 45 more years. Hasta que Caleb, teniendo 85 años de edad, Until Caleb, with 85 years old, fue y conquistó el monte Hebrón. he went and conquered the mountain Hebron. Porque cuando él estaba ahí hace 45 años atrás, Because when he was there 45 years ago, dijo, me gusta esta tierra. he said, I like this land. Los 12 pisaron esa tierra. The 12 of them stepped on that land, Pero solo but only Caleb concluyó diferente. Caleb concluded differently. Por eso Dios se le entregó a Caleb That's why God gave it to Caleb y a su descendencia. and his descendants. Ya era muy anciano Caleb para ser juez, Caleb was too old to be a judge, pero su yerno fue el juez después de la muerte de Josué. but his son-in-law became a judge after he died. Y gobernó Otoniel 40 años sobre Israel, And he ruled 40 years over Israel, así como Josué había gobernado 40 años sobre Israel. just like Joshua had ruled for 40 years. Porque concluyeron diferente. Because they had a different mindset. Los dos gobernaron 40 años. Both of them ruled for 40 years. Primero Josué First Joshua, y después Caleb a And then- través de su yerno and then Caleb through his son-in-law o su descendencia, or his descendants, porque era de la tribu de Judá. because he belonged to the tribe of Judah. Cuando Josué conquista la tierra prometida, When Joshua conquers the promised land, también envió espías. he also sent out spies. Pero ¿cuántos espías crees que envió Josué? But how many spies did he send out? Solo dos. Only two. Solo dos. Only two. Moisés envió 12. Moses sent out 12, Josué solo envió 2. and Joshua only sent 2. Aprendió de la experiencia pasada. He learned from experience. ¿De qué tribu eran? Which tribes were they from? De la tribu de Efraín The tribe of Ephraim y de la tribu de Judá. and the tribe of Judah. ¿Por qué de la tribu de Efraín y de Judá? Why from the tribe of Ephraim and Judah? Porque Efraín es fructífero Because Ephraim is fruitful, y Judá significa and Judah means alabanza. praise. Y el ganón fue el de la tribu de Judá. And the winner was the tribe of Judah. ¿Por qué fue el ganón? Why do you say that he was the winner? Porque fue el que se casó Salmón con Rahab And that's Salmon, the one that got married to Rahab. y entra dentro de la genealogía de Jesús. And they come into the genealogy of Jesus Porque es de la tribu de Judá. because it's a tribe of Judah. Has estado mucho tiempo en este monte. You've been on this mountain too long. Levántate Get up y ve al monte del Amorreo and go to the mountain of the Amorites y conquístalo, and possess it poséelo. and conquer it.
saca a los que están ahí, Evict those people. expúlsalos, Get rid of them. derrótalos, Defeat them. determina a vencerlos, Be determined to defeat porque them. ese es tu lugar, Because that's your place. no el de ellos. It's not their place. O al menos Unless que concluyas equivocadamente y quieras estar en el desierto. you conclude incorrectly and you want to be in the desert again. Hay algo que me di cuenta. There's something that I noticed. Cuando estaban por conquistar la tierra de promesa, When they were about to go into the promised land, estaban en un lugar que se llamaba Cades Bernea. they were at a place called Caverdesnea. Y ellos concluyeron que no iban a poder conquistar. And they concluded they were not able to possess it. Entonces lo que hace, Dios le dice, vamos al desierto. So what God says, okay, let's go to the wilderness. Y dan vuelta 2 años por el desierto And they go around the wilderness for several years. y vuelven a Cades Bernea. And they arrive to the place Caverdesnea. Y en Cades Bernea And in this place Caverdesnea, se quedan aproximadamente 35, 36 años. that's where they remain for 35 to 36 years old. 36 years. Cuando Josué se levanta, When Joshua just gets up están en Cades Bernea. and they're in this place and he rises. O más bien Deuteronomio Now, okay, in Deuteronomy, es un discurso he gives out a speech. que Moisés da en Cades Bernea. Oh, there's a speech that Moses gives out in Caverdesnea. Esto es, regresaron al mismo lugar donde estaban 40 años atrás. That is, that they went back to the place that they had been there 30-something years before. Porque no quisieron poseer el monte del Amorreo. Because they didn't want to possess the mountain of the Amorites. Poseamos los otros montes. Let's possess the remaining of the mountains. Seamos fructíferos. Let's be fruitful. Seamos adoradores. Let's be worshipers. Para que entendamos lo que Él nos está entregando. So we understand what God is giving us. Todo Deuteronomio Now, all Deuteronomy les repasa principios para poder conquistar el monte del Amorreo y establecer el gobierno. it's about reviewing all these principles so they can take them and go and possess the mount of the Amorites. ¿Cuántos se tienen que levantar When you have to get up or rise up y poseer el monte del Amorreo? so you can possess the mountain of the Amorites? How many? Por eso Deuteronomio es importante. That's why the book of Deuteronomy is very important. Les empieza a hablar de los principios para gobernar It starts talking about the principles to rule en el monte Hebrón. in the mountain Hebron. Vas a empezar con una alianza o asociación. You're going to start with an alliance or an association. En Jerusalén ya no vas a tener asociación o alianzas. Now, in Jerusalem, you no longer need an alliance or an association. Pero no puedes llegar a Jerusalén But you can now go to Jerusalem si primero no empiezas en Hebrón. if you don't start in Mount Hebron. El gobierno de David empezó en Hebrón. The kingdom of David started in Mount Y Hebron. cuando ya se había fortalecido, And when he had strong, conquistó Jerusalén that's when he conquered Jerusalem. y estableció su gobierno en Jerusalén. And he established his kingdom in Jerusalem. Pero empezó en Hebrón. But he started in Mount Hebron. Hay algunos que Dios los está llevando a Hebrón. Now, there's some of you that God is taking you to Mount Hebron. Y tal vez diga, pero eso no es lo que yo sentí que Dios me iba a llevar. But you're probably saying, that's not what I thought that God was going to take me to. Sí, yo sé que Dios ya te habló de Jerusalén.
I know God already told you about Jerusalem, pero Jerusalén no va a llegar si primero no llega a Hebrón. but you're not going to get to Jerusalem if you don't get to Mountain Hebron first. El inicio del gobierno fue Hebrón, The beginning of the government is Hebron, después Jerusalén and then Jerusalem, y después la ciudad de David. and then the city of David. Pero es un proceso. But it's a process. Hebrón es un lugar de alianza o asociación. Now, Mountain Hebron is a place of alliance or associations. Porque no vas a poder conquistar solo Because you're not going to be able to conquer all by yourself si no haces alianzas if you don't, o estás en asociación. if you're not an alliance or an association. La alianza y la asociación no va a ser para siempre. Now, the alliance or the association is not going to be forever. Es mientras te fortaleces It's just meanwhile where you're getting strong, para conquistar Jebús. so you're able to conquer Jebus or Jebus. Entonces, hay algunos que deben de entender el proceso. Some of you need to understand the process. Tenemos que poseer los otros montes, We need to possess the rest of the mountains, pero uno por uno. but one by one. Cada monte aportará una experiencia y algo que Dios quiere depositarte. Now, each mountain will give you an experience and something that God wants to give you. Poco a poco les iré entregando la tierra, Little by little, I will give you the land porque quiere enseñarte a gobernar. because He wants to teach you how to rule. Se va a enseñar a gobernar en Hebrón. He's going to teach you how to rule in Mountain Hebron. Y una vez que has sabido gobernar en Hebrón, And once you've learned how to rule there, podrás gobernar en Jerusalén. you're going to be able to rule in Jerusalem. Porque si te llevo a Jerusalén inmediatamente, Because if I take you to Jerusalem right away, es una fortaleza que te va a espantar. that's a stronghold that's going to scare you. Mejor te llevo primero a Hebrón, So first, I'm going to take you to Mount Hebron, a los cimientos de los padres de la nación, to the foundations of the forefathers of the nation, donde fue enterrado Abraham, Isaac y Jacob. where Abraham, Isaac, and Jacob were buried. Este mensaje para algunos va a tener mucho significado. Now, this message is going to be relevant to some of you. Para otros, For some of you, simplemente va a tener entendimiento que hay que ir más o subir la montaña, for some of you, it's going to be like, well, I need to go higher or go up in the mountain ir a otro nivel. to go to a higher level. El monte Horeb es glorioso, Now, Mountain Horeb is glorious, pero Dios no quiere dejarnos en el monte Horeb. but God doesn't want to leave us in Mountain Horeb. Espíritu Santo, ven, Holy Spirit, come, abre el entendimiento open their understanding, y que hablen bien de la tierra de promesa. and they will speak well of the promised land. Concluyan correctamente, So they will conclude correctly, como Josué, like Joshua, que era fructífero, that he was fruitful, y como Caleb, and like Caleb, que era un adorador. that he was a worshiper, Para que poseamos el monte Hebrón, so we can possess the mountain of Hebron, que es parte de la tierra del amorreo. which is part of the land of the Amorites. Que esa tierra, That land, independientemente de las circunstancias, regardless of the circumstances, concluyamos correctamente. that we conclude correctly En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen.